ज्ञानी मंडली मो कहिबार उद्देश्य मु कहूनी आपण माटीर योग्य पुओ आपण जिलार वरिष्ठ कवि जदुमणि कहिले शिव जो विष पीथिले से मरि जाई थांदे तांकु बंचाई देले नारायण कांकी आज्ञा ना नारायण विष पीवा अभ्यास अछि हाँ कोठी से तांको जीवन रे अनेक थर विष पीछंती थरे नुह ना तेनु से थर जते बेले शिव विष पी देले नारायण दया परम सहित बंचई देले सार मु कहनी जदुमणि कहिले कोन कहले निगम बनितार फूल गभा शिखर मंजू बंजुळ कली गुच्छ रुक्मिणी जो चिट्ठी देइछि भगवान कृष्ण को पाखो शैलेन्द्र गच्छ शैलेन्द्र गच्छ ये 6 पदटा 6 पदटा धन्य रे हां रा कले निगम बनितार निगम कहले वेद वेद तो गोटे बनिता बा नायिका हुए आगो काल रे मां माने सब मुंडरे गभा बांधती वेद रूपक नायिकार गभा किए फूल गभा शिखर किए ना मंजू बंजुळ कली गुच्छ मंजू कहले सुंदर बंजुळ कहले अशोक कली कहले कढ़ी अशोक कढ़ी बड़ी हे महाप्रभु आपणकर पदर अंगुड़ी रुक्मिणी कहूची प्रभु वेद जदि गोटे नारी हुए ता मथार गभाग्ये ता ये मस्तकर गभाग्ये ना आपणकर सुंदरिया अशोक कढ़ी बड़ी जो पादर अंगुड़ी सेई अंगुड़ीटा होची वेद रूपक नायिकार गभा बास कौन है मंजू मंजुल कली गुच्छ पदांगुड़ी ढारी से जो सुंदरिया अशोक गढ़ी बड़ी आपणकर पदांगुड़ी से पदांगुड़ी ढाली कौन ब्रह्म सलिल सारे ब्रह्म सलिल कहले गंगा से पाद अंगुड़ी ब्रह्म सलिल कहले गंगा जल को ढाली परिष्कार यही धाड़ीटा को बुझंतु कहले सुली गरल ज्वाला कल तुझ सारे चिट्ठी लेखा होची नारायण को निकट को कहले प्रभु प्रभु हौ हौ कहले कहले हे प्रभु जे आपण निजे आपणकर पदांगुली ब्रह्म सलिल गंगा जल को ढाली सुली कहले शिव शिवंकर गरल ज्वाला को तुच्छ कल ताले आपण चिंता करंतु करल कहिले विष शिवंकर विष ज्वाला को ताले तुच्छ कले किए सारे परिष्कार जदुमणि कले नारायण नारायण परिष्कार लिखिले सुली गरल जोड़ा कल तुच्छ केमितिया ना पदांगुड़ी ढाली ब्रह्म सलिल निज कौन बुझुच पदांगुड़ी ढाली ब्रह्म सलिल आपण पदांगुड़ी ब्रह्म सलिल गंगा को ढाली आपण सुली गरल जोड़ा तुच्छ कले सार तार विज्ञान सम्मत हो गोटा लोक जेते विष पीऊ जदि ता मुंड को आपण ठंडा कर देबे सर्वांग शरीर ठंडा हो जिवो से मरिबनी आपण मान जेते देखिचंदी जगत रे जेते ठंडा जल सबुटु अधिक ठंडा जल किए गंगा जल ता कारण कुना गंगार गोटा स्वतंत्रता खरा दिने सबु नईर पानी कमी जाए किंतु गंगा नईर पानी बढ़ी जाए गंगा बाहरी हिमालय हिमालय बरफ को तरलिले गंगा आसुची से एतिकी शीतल शीतल वाहिनी गंगा शीतलता को धारण करिछि तेनु भगवान शंकरकर मस्तक को जतबेले गंगा गला शीतल कर देला ये विज्ञान कुना पुराण ना भगवान विष्णुकर पादन खगणरु जे बाहरला से पवित्र प्लावनी अमृत ठु आउरी औषधीय गुण पालटी गला से परण्य पंडित वर्गे भगवान शंकरकर सुली गरल जोड़ा को तुच्छ कर देला आपण माने बोधे मनरे प्रश्न उठिदिबो कि शिव काहे काम कले विष्णु काहे काम कले ता कारण शिव थरे विष पीले आपण माने को गोटिए प्रमाण दउछ आपण माने खोजंतु शिव विष पीबा समुद्र मंथन व्यतीत आ कोन से गोटिए जगह रे अछि कि समिति सीनी दांगर कोड नाही काले थिबो आज्ञा मु त वेद व्यास नुह आपण माने खोजु थांतु पुराण खोजु किंतु आपण माने को मने पकई दउछ अनेक जगह रे विष्णु विष पीचंदी
ବୋଲି ତାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି ସାର ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ ପିଲେ କୋଉଠୁ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପୁତନା ଦିନେ ଦେଇଥିଲା ବିଷ କଲା ଖସି ପଡୁଛି କି ନିଜେ ପୁତନା ସ୍ତନରେ କାଳକୁଟ ବିଷକୁ ଭରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପ୍ରତି ଦୁଆରରେ ବୁଲିଲା ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଲା ଯାହା ପିଲା ଯୋଉ ପିଲା ତୁଣ୍ଡରେ ଦେଇଛି ପୁତନା ସେ ମରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଲେ କିରେ ମଲେ ନାଇଁ ରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ କହିଲେ କହିଲା ଖା ବୋଲି ହରି ମୁଖେ খা বলি হরি মুখে দেলা উরজ ক্ষীর সহিত প্রাণ শোষিলে ওজ পুতনা বিষ দেলা ভগবান কৃষ্ণ পিলে মরলে না সারে গোটা জায়গায় প্রমাণ দেলি পুতনাঠু বিষ পিলে সেই গোটা জায়গায় নুহ বিষ্ণু কেতে জায়গায় বিষ পিলে আর গোটা জায়গায় আপন মানক মনের প্রশ্ন উঠুথিব আরে পুতনা স্তনরে বিষ ভরিছিলা সে কেতে পিলাঙ্কু বিষ দেলা সবু যাক পিলা বিষ খাই খাই আউ শেষ বেলকু বিষর দাউ আউ নথিলা সরি যাইছিলা মলেনি কোনা এইটা সিনা হই পারে আর গোটা জায়গায় প্রত্যক্ষরে গোটা কালিও নাগুনি বিষ মারিলা কেতেবেলে কালিন্দী হ্রদরে যেতবেলে ভগবান কৃষ্ণ পদ্ম তোলিবা পাই গলে কেমিতি তোলিলে গোটাই পদ ছান্দ কবি দিন কৃষ্ণ দাস বহি রস কল্লোল অনুপ্রাসক গোটাই পদ ছান্দ বলে কমল নয়ন বেল অছি না কুনা নিজে অধিক সময় নেওয়া সময় না কালিয় নাগুনি যাহারা বিশ্ব জ্বালার প্রভাব এতে কুনা ভাগবত কইলে কলা বিশ্বর জ্বালা বতাসরে পক্ষী না উড়ে কালিয় নাগুনি তা বিশ্ব প্রভাবরে তা পরিবার বিশ্ব প্রভাবরে সে জলা বি এতে বিশ্ব পালটি যাইছিলা আজ্ঞা আকাশরে পক্ষীটিয়ে উড়িলে সে বিশ্ব প্রভাবরে মৌসা তা ভিতরে পড়িকি মরে সে জল ভিতরে ভগবান কৃষ্ণ পশিলে পশু পশু মরিযা কথা তথাপি মলেনি নিজে কালিয় নাগুনি আসি ভগবান কু দংশন কলা কৃষ্ণ মলে বরং কোন কলে ভক্ত কবি জয়দেব যথা জায়গায় যথা অলঙ্কার স্বাଇଁ ভাই আসবে গুড়িয়ে ছান্দ ফান্দ বলিবে কিন্তু কাহা সাঙ্গে কাহার সেটিং হবনি
ଆଲୋଚନା ଗୋଟା ପଟେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟା ପଟେ ସେ ଯୋଉଟା ଶିଖିଦେବେ ଭିଡି ଆଣିକି ଲଗେଇଦେବେ କହିବେ ଦେଖ କେମିତି ତାନ ଭାରି ହାଲ୍ଲା କରିବେ ଭାରି ତାଙ୍କର ଗହଳି ହବ ପାଲା ଜୋରେ ଇଏ ଚାରିଟା ଯାକ ରଥି ଅଛନ୍ତି ବଡ ବଡ ପାଟିଆଙ୍କର ଧ କହିଲେ ମାଡି ବସିବେ ଯେ ଯେମିତିଆ ଦେବେ ଏମିତି ମାଡି ବସିବେ ତମ ଦବାଟା ବାଗ ନୁହଁରେ ତମେ ମାଡି ବସିଲେ ହବ କଣ ରହ ତମ ଦବା ଜାଗାଟା ବାଗ ନୁହଁ ରହ ରହ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାଳିଅର ବିଷ ଜ୍ୱାଳାକୁ ଭଗବାନ ନିଜେ ତ ସହିଲେ ସହିଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ହେଲାନି ବରଂ କାଳିଅର ଦର୍ପକୁ ଗଞ୍ଜନ କରି ତା ବିଷ ଜ୍ୱାଳାକୁ ହରଣ କରିଦେଲେ একথা মু কহুনি কহিলে কিয়ে ভক্ত কবি জয়দেব গোটা পদ গীত কবি বলে হরি কালিয় বিষ ঘর परिष्कार जयदेव कले कहले कालिय विष को गंजन कले नारायण नारायण आज्ञा आज्ञा भगवान नारायण कालियर विष को इटी दलन कले आज्ञा हजम कले हां पुतनार विष को हजम कले खाली सेति की नुह आउरी आपण माने कली जुगर कथा जानि चंती कोन रघुवर गीतर ससुर घर लोक ला रघुवर गीत को मारिबा पाई हां विष पिठारे आज्ञा पिठारे विष मिसई देइथिले सारे रघुवर गीत पिठार जो विष मिसितिला से विष पिठा खाइछि ना खाइनी खाइछि मोला ना केमती मोलानी मोलानी ता कारण सार पाला एई जगह रे मीमांसा हो आया आया समर सुराग देले हां समर सुराग मिलिला हां मिलिला आज अधिवास पाला बेला नाही एते आपण माने न जानिबा लोक कोन कहिबे तार उत्तर मु जानिनी हां रघुवर गीत जो पिठा खाइला ससुर घर लोक तो विष मिसई देले विज्ञान कौन कहब से गाय मरिनी ये कली जुगर कथा कौत्र तया द्वापर सत्यर कथा नुह किंतु जानिबा लोक से कहब एइति पई मलानी रघु आज्ञा विष पिठारे विष मिसी थिला रघु विष खाइ नथिला ना रघु खाइथिला महाप्रसाद बस केमती आज्ञा केमती ना खाइबा पूर्वरु जहा खाए रघु भगवान को समर्पण करी खाए बोले जे द्रव्य मते समर्पिब परे ग्रहण न करिबा जहा खाइबा हमें भगवान को समर्पण कर देले ताहा महाप्रसाद मा प्रसाद पाल्टी जीवो रघु जत बळे जगन्नाथ को समर्पण कर देला सारे जगत लोक को जानिबा पई रघु खाइला विष पिठा किंतु वास्तवता एया कोन ता पूर्वरु जगन्नाथ से पिठा तक खाइ दैथिले विष खाइ दैथिले विष तक खाइ दैथिले से अमृत तक खाइला महाप्रसाद रघु खाइला कुना बुझु रघु जमती जगत लोक पई विष पिठा खाइला जानिबा लोक पई से विष नुह से खाइला महाप्रसाद शिवंक न्याय सेया कोन शिव आज्ञा नारायणकर सबुटारु श्रेष्ठ भक्त शिवंक ठारु बड़ भक्त गई ना जा खादी प्रभु भगवान को समर्पण करंती शिव विष तक समर्पण कर देथिले समर्पण जत बळे कर देले
ତାକୁ ନବ କିଏ? ଏ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ନେଲେ। ଆପଣ କହିବେ ନାରାୟଣ ଯଦି ନେଲେ ଶିବଙ୍କର କଣ୍ଠଟା କାହିଁ ବିଷ ରହିଲା? ହଁ ନେଳିଆ। ନା ସାପ ତତେ କାମୁଡିବ। ମତେ କାଇଁ କାମୁଡି ଡେରି କରନା। ସାପ କିଛି ତ ତତେ କାମୁଡିବ। କାମୁଡୁ ତୁ ମୋର ତତେ ସାପ ସାପ ତତେ କାମୁଡିଲେ ତ ସର୍ବାଙ୍ଗ ବିଷ ହବ। ମତେ କାମୁଡିନି ଆମ ଗାଁରେ ଜଣକୁ ଦେଖି ତାର ସବୁ ବିଷ ହେଇ ଯାଇଥିଲା ନେଳିଆ। ସାପ ଯାହାର କାମୁଡିବ ତାକୁ ପୁରା ବିଷ ହବ। ଶିବଙ୍କର ପୁରା ଶରୀର ବିଷ ହେଲାନି। ଉପରଟା ବିଷ ଇଏ ନେଳିଆ ହେଲାନି, ତଳଟା ନେଳିଆ ହେଲାନି, କେବଳ କଣ୍ଠଟା କଣ ନୀଳ ହେଲା? ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇକି ଗୋଦରା ହେଇ ଆମେ ସହଜରେ ବୁଝିଛେ କଣ୍ଠରେ ଶିବ ରଖିଦେଲେ ବିଷ। ଥରେ କଣ୍ଠରେ କାହିଁ ରଖିଲେ ପେଟରେ ରଖିଲେନି? ପେଟକୁ ନେଲେ କାରଣ ଆଜ୍ଞା ଏଇଆ କଣ୍ଠରେ ରଖିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଜ୍ଞା ଆମ କଣ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ? ଆମ କଣ୍ଠରେ କିଏ? ଶିବ। ଶିବ 6ଟା ଚକ୍ରରେ 6 ଜଣ ଦେବତା, 6 ଜଣ ଦେବୀ, 6 ଜଣ ବାହନ ଅଛନ୍ତି। ଆଧାର ଚକ୍ରରେ ଗଣେଶ, ଶ୍ଲୋକ ବୋଲିବାକୁ ଆଉ ବେଳ ନାହିଁ। ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ରରେ କନ୍ଦର୍ପ, ନାଭି ଚକ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମା ସାବିତ୍ରୀ, ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, କଣ୍ଠରେ ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ। ଆମ କଣ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି ଶିବ ପାର୍ବତୀ। ଯଦି ପଚରା ଯାଏ ହେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଆମ କଣ୍ଠରେ ତ ଆପଣ ରହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠରେ କିଏ? କିଏ ରହିଲେ? ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ରାମ ଅଛନ୍ତି ରେ। କେମିତି ଆଜ୍ଞା? ଶିବ ଯେତେବେଳେ ଜପ କରନ୍ତି କୋଉ ନାମକୁ ଜପ କରନ୍ତି? ରାମ ନାମକୁ ଜପ କରନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ କଥା, ଦେବତା, ଋଷି ଏବଂ ରାକ୍ଷସ ଏ 3 ଦଳ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କଳି ଲାଗିଥିଲା ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଶିବ ତପସ୍ୟାରୁ କଣ ପାଇଲେ ମତେ ଦେଇଦେବେ? ଆମକୁ ଦେଇଦେବେ। ଶିବ ପାଇଥିଲେ କଣ? ଚରିତମ୍ର ଘୃଣାତସ୍ୟ ଶତକୋଟି ପ୍ରବିସ୍ତରମ୍ ଏକୈକ ଅକ୍ଷର ପୁଂସଃ ମହାପାତକ ନାଶନ। 100 କୋଟି ରଘୁନାଥଙ୍କର ଚରିତ ପାଇଥିଲେ। ଇଏ 3 ଦଳ ଭିତରେ ଶିବ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ବଳିଲା ଗୋଟା ଶ୍ଲୋକ ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦ 32 ଅକ୍ଷର। କହିଲେ ପୁଣି କଳି ଲଗେଇଲେ ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ। 32 ଅକ୍ଷର ବି ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। 10 ପଳେଇଲା, ଆଉ ଯୋଡିଏ ଅକ୍ଷର ରହିଲା। ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ରା ଗୋଟା ମ ରାମ ବୋଲି ଯୋଉ ଯୋଡିଏ ଅକ୍ଷର କଣ୍ଠରେ ଶିବ ରଖିଲେ। ଶିବଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ରାମ ନାମ ଅଛନ୍ତି।